अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत तो हमें विरासत में मिली हुई है। जो जायज़ और सच बात होगी वो करेंगे। वो सिर्फ असूलों के साथ खड़े हो गए हैं और डट के हमारी सपोर्ट की है और इंशाअल्लाह हम भी उनको मायूस नहीं करेंगे। हक नहीं है। वैसे भी ये जो मेन पॉलिसीज़ हैं उनको उनका बनाना मुंतखब हुकूमतों का काम है, ना कि निगरान हुकूमतों का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी ग़ुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम दिखाए, इंटरव्यूज़ दिखाए, सियासी प्रोग्राम भी आपको हमेशा टॉप न्यूज़ पर देखने को मिलते हैं। आज मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ वो किसी तारफ़ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन तारफ़ मैं करवाता जाऊँ। मखदूम जावेद हाशमी साहब के दामाद हैं और उनके भतीजे भी हैं, मखदूम ज़हद बहार हाशमी साहब। उम्मीदवार हैं PP 220 के। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आज गपशप करते हैं, हाल अहवाल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? मैं खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक हूँ, आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, दुआएं। मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, मेरा दिल कर रहा था कि आज आपका इंटरव्यू करूँ। आपको फेसबुक पे भी देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे बड़े चाहने वाले दोस्त हैं माशाल्लाह आपके। एक तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि निगरान हुकूमत ने जो अब ये पॉलिसी बनाई है हमारे एसाज़ा कराम के हवाले से, इसके हवाले से आपका मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी है, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं, सियासतदान हैं, लेकिन मैंने किसी की फेसबुक पे नहीं देखी। आपने लगाई, बड़ी हिम्मत की वैसे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत तो हमें विरासत में मिली हुई है। जो जायज़ और सच बात होगी वो करेंगे। अगर हुकूमत अपनी कौम के बच्चों को तालीम नहीं दे सकती तो ऐसी हुकूमत करने का हक नहीं है। वैसे भी ये जो मेन पॉलिसीज़ हैं उनको उनका बनाना मुंतखब हुकूमतों का काम है, ना कि निगरान हुकूमतों का। निगरान हुकूमतों का काम मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है। वो उनका आइनी काम है, वो उस तरफ तवज्जो दें और जल्द अज जल्द मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, वो भी मैंने आज ही आपकी पोस्ट देखी, फ़लस्तीन और इसराइल के जो आजकल मसाइल चल रहे हैं, उसके हवाले से भी आपने माशाल्लाह एक पोस्ट लगाई हुई थी। तो उस हवाले से भी आप कुछ मैसेज देना पसंद करेंगे हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए? जी ज़रूर। वो हमारे मुसलमान भाई, उनको जिस तरह तैक किया जा रहा है और उम्मत मुसलमा जो है, मुसलमा जो वो जिस तरह की उन्होंने खामोशी अख्तियार की हुई है, ये काबिल मज़म्मत है। हमारी हुकूमतें भी, हमारी सियासी पार्टीज़ भी अपने उनका उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। वो हमारा हिस्सा हैं, मुसलमान हैं। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो मुसलमान जो हैं वो नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, तो हम एक जिस्म हैं। अगर उन पे आज मज़ालिम हो रहे हैं, इधर हमारे कश्मीर पे मज़ालिम हो रहे हैं, तो ये जो हुकूमतें हैं, जो सियासी पार्टीज़ हैं, उनको उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हक़ के लिए। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल सर ये आपसे ये है कि आप क्या देख रहे हैं कि वाक़ई ही इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्योंकि कुछ बेयकीनी की सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है मुल्क के अंदर। नहीं, इस बारे में तो ख़ैर मैं कुछ नहीं कह सकता, होंगे या ना होंगे, लेकिन जो आइन और कानून की पाबंदी है इसमें, उसके मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि नवाज़ शरीफ नहीं आ रहे। ज़ाहिर है आप एक बहुत वक़्त गुज़ारा है आपने नवाज़ शरीफ साहब से, और मेरे ख़्याल है वज़ीर भी रहे हैं उनके दौर में, और बहुत ही अच्छा वक़्त भी गुज़रा आपका, बल्कि फैमिली घर है वो। आपका क्या ख़्याल है कि वो 21 अक्टूबर को आएँगे पाकिस्तान? मैं ये तो ख़ैर हमारा इस हवाले से मुझे कन्फ़र्म नहीं है। जब ऐलान हो रहा है तो यही कहा जाएगा कि वो आ रहे हैं। ना अच्छा, आने की बात तो वो मतलब एक क्याफ़ा है कि नहीं आ रहे। PP 220 के अंदर सूरत-ए-हाल आपकी माशाल्लाह बेहतर से बेहतर होती जा रही है, चूँकि आपने काफ़ी अरसा बीच में गैप रखा, आवाम के साथ नहीं राब्ते में रहे। अब देख रहा हूँ माशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी, अखबारात में भी आपको अच्छी पेशराई मिल रही है और आप भी माशाल्लाह अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। तो आपके सियासी मुखालफिन भी हैं ज़ाहिर है, कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि मखदूम साहब बैठ जाएँगे, सियासत में नहीं आएँगे। कोई ऐसा इस हवाले से कुछ आप हमें वो कर दें, रहनुमाई कर दें हमारी?
اللہ نہ کرے ہم سیاست کو خدمت سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ خدمت جاری رہے گی۔ اگر مفادات کی بات ہوتی تو پھر تو علیحدہ ہے، لیکن جب خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو مرتے دم تک جاری رکھیں گے۔ انتخابات، یہ خاص طور پہ جو ہمارا حلقہ ہے صوبائی، ابھی جس سے میں انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں، تو یہ تو ہمارا آبائی علاقہ ہے۔ 20,000 ووٹ یہاں مخدوم رشید کا ہے، اور گرد و نواح کے جو چکوک ہیں ایم آر، یہ یونین کونسل خانپور ہو، یونین کونسل بوٹے والا ہو، یونین کونسل آگے ڈیرہ محمدی ہے، یہ ساری گرد و نواح کی 18 ایم آر ہے، ریڈ ہے، یہ گھڑیالہ ہے، یہ سارا علاقہ، اس کو 20 سال تک اگر ہم الیکشن نہیں لڑے تو اس علاقے کا قصور تو نہیں تھا، اس کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ یہ وہاڑی روڈ کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ ڈگری کالجز جو ہم نے 1999 میں بنوا لیے تھے، اس کے بعد ہم نے ڈائریکٹو ایشو کروا لیا تھا مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے یونیورسٹی کا بھی، تو اس طرف کیوں توجہ نہیں دی گئی؟ یہاں پہ نادرا کا آفس کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ اس میں رکاوٹ ہم تھے۔ یہاں سے منتخب جو ہوتے رہے، جو ایم این اے بنتے رہے، جو ایم پی اے بنتے رہے، حکومتوں میں بھی رہے، ہر پارٹی کا نمائندہ حکومت میں رہا ہے، خواہ پی ٹی آئی ہو، خواہ مسلم لیگ نون ہو، خواہ پیپلز پارٹی ہو۔ یہاں کے تو نمائندے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، اور یہاں کے ہارنے والے بھی وہاں وزیر بنتے رہے، وہ تو بنتے رہے، لیکن حلقے کو کیا ملا؟ عوام کو محرومی ملی، عوام کو بے روزگاری ملی، عوام کو غربت ملی۔ عوام کے حقوق کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے ہمیں مجبوراً ہمیں اس اکھاڑے میں اترنا پڑا ہے۔ ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں، عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، میرے علم کے مطابق مختوم صاحب یہ ہے کہ جب ہم ہاشمی گھرانے نے پہلا الیکشن لڑا تو وہ آزاد حیثیت سے لڑا، اور الحمدللہ وہ ون بھی کر گئے۔ اب آپ بھی ایسے سننے میں آ رہا ہے کہ آزاد حیثیت سے لڑیں گے، اور اللہ کرے آپ کو اللہ پاک عزت بخشے، تو اس حوالے سے پھر آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے یا وہاڑی روڈ کے حوالے سے یہ جو بھی آپ نے مسائل بتائے ہیں، تو کیا آپ ہماری آواز پہنچانے میں کتنے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میرے اس حلقے کے خاص طور پہ نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو اپنے حقوق کے لیے آگے آنا چاہیے، آگے بڑھیں۔ یہ حلقہ غیرت مند نوجوانوں کا حلقہ ہے، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ پیسے پہ بکنے والے نوجوان نہیں ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ نکال دے۔ یہاں کے لوگوں نے ہم تو بڑے بڑوں سے ٹکراتے رہے ہیں، ہمارے وسائل ان کے برابر نہیں تھے، نہ گیلانیز کے برابر تھے، نہ قریشیوں کے برابر تھے، نہ جو عبد الرحمن صاحب لڑے تھے ان کے برابر بھی نہیں تھے۔ ہمارا ساتھ اس علاقے کے غیور لوگوں نے دیا ہے، غیرت مند نوجوانوں نے دیا ہے۔ انہوں نے دھتکار دی ہے دولت، انہیں دھتکار دیے ہیں وسائل، وہ صرف اصولوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور ڈٹ کے ہماری سپورٹ کی ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے بڑے پیارے بڑی خوبصورت انداز میں مخدوم زاہد بہر صاحب گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح کے ہمارے انٹرویو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ٹاپ نیوز۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان چودھری غلام مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔